कौन कलु बतेई देलु जा 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 शुणु एटा बर कन्या से जो से आज चतुर्थी से माने सोइबे पागली जमी बुझे हेलो एकुटिया के चौथी राति करेनी दी जन दरकार सुन 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 कौन कहलु अबे कुकुर छुआ आनी स्पीकर फटेइबो अबे मनीष दरकार मनीष तू कोना कुत्ता हेलो तोरो अब मोरो ए चोटी छापी के होड़ करे के कहला तू पागेली तू देवी तू ठाकुराणी तू एते दिन पर मोर कातर प्रार्थना सुनी पारिछु बुझी पारिछु पटा उडर अव्यक्त वेदना विश्वास करि पारुनी चारि थर बर बेश होला परे जो इच्छा पूरण हेलानी से तृष्णा पूरण करने को तू आज मते आमंत्रण निमंत्रण आपान प्रसाद ये खुशी लुह तो झरू आउ किसी झरिब हौती हेले झरी पारुनी शुणु से माने आसी भिड़ा भिड़ी करवा आगरू आ तोर मोर टिके स्पीकर फटेई दवा लंबा रिंगी करी कल करी बाला शादी जिते बेले जीरो हो डिस्कनेक्ट हम छाड़देवी सफल तो सब छाड़देवी ओडिशा रे जो कोरोना मारी नुंगुरा बुढ़ा मानक सरकार जिते जा कहले कौन हम अयो मौसा तुम्हें भल सोशल डिस्टेंस मेंटेन करुच जाब पके नाई तुमर एति बेले चौठी कर कौन कहलु मु तो तेरे पे भलिया देखा जाउती नाई नाई आउ एठी कोन करूथे चौटी राती ना बुझिला मौसा तमरा अछि ना हेई तम पाइप बाबरा जामे एई गलानी आउ पानी अछि जे बाहरियो ये जदी बाहरुची थप मेसिन रे पड़ुची कहलो कना करूछ चौठी राती पुणिया पागेली संगे कहलो तुम सब कथा तुम भणजा शुभम को कहि देबिया कौन कहबू कौन प्रमाण अछि मु कर करूथिली कौन देखि जो बुबुना दुकान
ଯୋଉ 27,000 ଟଙ୍କାର ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ କିଣିଥିଲ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ଭିଡିଓ ଅଛି ସେ କଥା ବି ତମ ଭଣଜାକୁ କହିଦେବି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ମାମୁଁ ଏଇ ଭଣଜାର ଖାଉଛି ତୁ ଆଉ ଅଫିକର ମୋଟା हे गुरु भाई तोर मोर चाले चौड़ी करबा କଣ ନାଇଁ କଣ କରିବ गुरु भाई କ'ଣ जाचो ना କ'ଣ हे बुढ़ा नो जम्मा बोलो ବୁଢା ବୁଢାଟା ଆଉ ଭଲ ଜମା ଧରୁ ହଁ मते नो ହଁ मते କ'ଣ କଲା ए बुढ़ा नो ହଁ केमिति କ'ଣ କଲା କ'ଣ କଲା हे दिबला कुंडे तो केला हे गुरु भाई କ'ଣ तू मते कुंडे बुनु ଜମା ନୁହଁ ତତେ ଟଚ୍ ବି କରିବିନି ଆଉ ଆରେ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚଉଠି ହବ ଆରେ ତୁ ତ ତାକୁ କୁଣ୍ଡାଇବୁ ନୁ ତା ସ୍ପିକର ଫାଟିବ କେମିତି ମଉସା ଓ ଖାଲି 9 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଶା ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ନା 102 ଗାଡ଼ିରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ମୁଁ ସ୍ପିକର ଫଟେଇବି ହ୍ୟାଲୋ ଯାଉନୁ ତୁ ଯାଉନୁ ଯାଉଛି ଯା ଯାଉଛି ରବ ଛଡ଼େଇ ନେବୁ ଆହୁରି ତୁ ମାରୁ ଆହୁରି ଆଶା ଯାଉଛି ଶୁଣୁ କ'ଣ ଆରେ ହୁସିଆରି ଥିବୁ କାହିଁକି ପାଗେଳିଟା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ପୁଣି ଅଭିଆଣି ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ତୁ କ'ଣ ପାଗେଳିକି ତ ସ୍ପିକର ଫଟେଇବୁ ମୁଁ ହାଉଲେ ଫଟେଇବି ନା ତମେ ବୋଲେ ତ ପାଳ ତ ଇଏ କ'ଣ ଅଣ୍ଡାରୁ ହେଇଗଲା ଚଉଠି ରାତି ହବ ନା କ'ଣ ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଅବେ ମତେ ବି ଦେଖାଉନି ତମ ମେନ୍ ସୁଦ୍ରା ହାତ ମାଇଲେ ସିନା ତମର ଚଳିବ ମତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ର ତମ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ସବୁ ଦେଖେ ଗଲା ତମ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ କାଠେଇ ଯା ତମ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ଖାଲି ଟେକି ଦେଲେ ତମର ଜଳିବ ର ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ମୁଁ ତ ପାଉନି ଆଉ କେଇଟା ହିଞ୍ଚି ନାହିଁ ତମ ତାରକୁ ଧରିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆଇଲୁ ମୋ ପକେଟୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଦେବ ଏ ତାର କଟା କ'ଣ କୋଉଠି କଟିଛି ନା କ'ଣ ଜଣା ପଡୁନି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମୋ କଥା ଯୋଉ ଆଡୁ ସିଧାରୁ ଯାଉଛି ସେଇ ସିଧାରେ ଆଉ ତ ଜଣା ପଡୁନି କୁଆଡେ କ'ଣ ମୁଁ କେଞ୍ଚିବି ଆଲୋ ପାଗଳି ଆଲୋ ନାଇଁ ହେଟି ନା ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଅଛି ତଳକୁ ସଫଳ ଲାଗିଲା କଳ୍ପ ଲାଗିଲା କୁଆଡେ ହାତ ପୁରାଉଥିଲ ପାଗଳି ମୋତେ ଶୁଣ ବେଣ୍ଡା ଯେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଫଟା ପକେଟ ମୋବାଇଲଟା ଏଇଥରେ ଥିଲା ତୁ କଣଟା ଧଇଲୁ ପାଗଳି ତତେ କେମିତି ବୁଝାବି ସେଟା ଫିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ସେଟା ନା ଏଟା ଫିକ୍ସ ଯାଇହବନି ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ନା ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ଆବେ ହଁ ଏଇଟା ମୋ ଶାଶୁର ସମ୍ପଦ ତତେ ଦେଇପାରିବିନି ନାଇଁ ସେ ତୋର